तो ये गाइस दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग इस चैनल पे। और इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। तो अभी मैं नहाऊँगा, नहाने के बाद मैं थोड़ा-सा वीडियो बनाने जाऊँगा। तो मेरा नहाना कंप्लीट और चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मेरा घर के बाहर का व्यू दिखाता हूँ तुम्हें अभी। चलो देखते हैं। देख ही सकते हो मेरा घर के बाहर का व्यू कितना अच्छा बढ़िया लग रहा है। देखो, ये देखो, इस पेड़ को देख सकते हो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं थोड़ा सा धूप सेकूंगा, ठंडी है ना बहुत, ठंडी में धूप सेकना चाहिए सबको। धूप सेकना हो गया तो अभी हम निकल रहे हैं साइकिल लेके। ये है मेरा साइकिल, साइकिल लेके अभी जाएंगे हम वीडियो बनाने। बोला ही था आपको। धूप भी चला गया, देखो शाम आने लगी है। এইসব এসে পৌঁছলাম, এখনো ম্যাডাম আসেইনি। এই রাস্তা থেকে আসবে, এখনো আসেইনি, দাঁড়িয়ে আছি। এমনি আয় তুই দেখি কেন কত দেরিতে আসবি যে নিয়ে এসে। জঙ্গলের ভিতরে এসেছি আমরা। এই আর একটা বান্দর, এই যে আমাদের সাইকেল, এই যে ভিউ কি সুন্দর। এই যে বাজে একটা মেয়ে, থোবড়াটা দেখাও। এখানে বাঁশ বাঁশ লাগানো হয়ে গেছে, সব শুরু হয়ে গেছে। এই জন্য তো সবাই এখন আসে, ভিড় হচ্ছে এখন। ব্লগার এত বাইক কিসের জন্য? সব হচ্ছে এই স্কুলে সব নিতে আসে। হ্যাঁ সাইকেল চালাও জোরে। এই গানটা করবি, এই পথ যদি না শেষ হয়। তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। তারপরে কি বল? তারপরে কি বলো? যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের স্বপ্নের দেশ দেশ হয় হয় তবে কেমন হতো। পড়ে যাচ্ছে। ভাই, আমার সারা জানিস না। সব দিয়ে দেবো। মেয়েটাকে